Pozdrav baštovani. Paradajz raste, cvjeta, ali nema ploda. Cvijet samo opadne, vi se pitate šta nije u redu. Ovo je čest problem mnogih baštovana i dobra je vijest, može se riješiti. U ovome videu otkrivam 3 razloga zašto paradajz odbacuje cvijet, što je najvažnije, pokazujem kako da ga spasite i dočekate bogatu berbu. Ostanite do kraja jer savjeti koje dijelom mogu spasiti vašu sezonu. Prva stvar radi kojih paradajz odbacuje cvijet su visoke temperature i temperaturni stres. Termometar pokazuje 32 stepena i više, paradajz djeluje uvenuto, listovi su savijeni, znači paradajz se muči i ulazi u temperaturni stres. Kako da mu pomognemo, pored sistema za navodnjavanje koje mi koristimo, vrlo često rano ujutro zaujemo ovako, tako da se korijen rasvadi i pripremi za topli dio dana. Također, jako je bitno malčiranje, ko ima vremena to radi, međutim ja kako nemam vremena koristim drugi način, a to je mreža za zasjenjivanje. Kao što vidite iznad mog paradajza je mreža za zasjenjivanje, koristim 30% mrežu za zasjenjivanje koja je jako dobra, koja sprječava prolazak 30% sunca, tako da sprječava prženje mog paradajza. Također, ako imate plastenik, jako je bitno obojiti u bijelu boju, tako da spriječite prodor previše sunčeve svjetlosti. Također, mrežu za zasjenjivanje možete koristiti na ovaj način, tako što ga prevuče samo preko paradajza i to u principu izgleda ovako. Drugi razlog zašto paradajz odbacuje cvijet je pogrešna prihrana. Prihrana sa previše azota utječe na to da biljka samo raste i buja, a ne baca cvijetove odnosno plodove. Rješenje: napraviti pravu prihranu za cvjetanje i plodonošenje, a prava prihrana je kombinacija samo 2 sastojka. U principu koristimo čaj od banane kore, isjeckamo 2 banane, prelijemo sa 1,5 litara vode, kuhamo nekih 15 minuta dok provre. Dok to sve radimo, pripremamo drugi dio našeg rastvora. Koristimo drveni pepeo, koristimo 2 kašike drvenog pepela koje prelijemo sa litar vode. U principu to je potrebno promiješati, se lagano otopi i ostaviti nekih 15 minuta dok se naš čaj od banane i kora ne skuha. To u principu izgleda ovako, dakle vrlo jednostavna prihrana, samo 2 sastojka, izuzetno bogata koja može učiniti veliku razliku pomoći vašem paradajzu. Kao što vidite, naš čaj je skoro gotov, dakle sve što je potrebno da ovaj čaj prokuha i to je to. Nakon što je ovaj čaj prokuhao, potrebno ga je procijediti i spojiti ova 2 sastojka u jedan mega rastvor. U principu možete koristiti neku cijetku, možete koristiti neku tkaninu, tako da samo je potrebno procijediti i ovaj naš rastvor, neka 2,5 litra koja smo spojili, ćemo razblažiti sa 15 litara vode i prihranjivati rano ujutro i kasno navečer. Kao što smo već rekli u mnogim našim videima, prihranjivanje se radi rano ujutro i kasno navečer. Ovu prihranu koja je jako bogata fosforom i kalijem i mikroelementima možemo koristiti svako 7-10 dana, možete koristiti češće i u principu to izgleda ovako. Možete prihranjivati sa nekih 200-300 ml po biljci bez ikakvog problema, tako da biljka neće reagovati negativno na ovu našu prihranu. Kao što vidite, moj paradajz reaguje odlično, jako je bogat, jako je zdrav, kao što vidite u mnogim mojim videima, od samog sadnje do skoro zrenja paradajza izgleda savršeno, tako da preporučujem da pogledate i ostale videa. Treći razlog zašto paradajz odbacuje cvijet je nedostatak oprašivanja. Paradajz se samo oprašuje, ali to ne znači da uvijek može uspjeti sam od sebe. Ako nema vjetra, pčela i drugih insekata, sve što je potrebno je da prstom malo samo tapnete stabljiku ili cvijet, tako da se paradajz lakše opraši. U principu mnogi zanemaruju ovaj korak, jako je bitan, jako je koristan, tako da ako imate problema sa oprašivanjem visokim temperaturama, uradite ove korake, također malo pomozite bilj da to sama uradi i bit ćete presretni vašom berbom. Prijatelji dragi, hvala što pratite ovaj video, nadam se da vam se video svidio, bacite neki share, like i subscribe i vidimo se u sljedećem videu.